प्रिय बंधुगण आमर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्टर पवित्र स्वर्गीय नाम आमर ईश्वर परिवार सेवा कार्य पक्षर आपण को परिवार प्रत्येक को आंतरिक नमस्कार ज्ञापन करे। प्रिय बंधु आज पृथ्वी विभिन्न स्थान अनेक अनेक परिवार विभिन्न प्रकार रोग संकट समस्या नहीं विभिन्न प्रकार अंधकार परिस्थिति नहीं विभिन्न प्रकार क्लेश विभिन्न प्रकार विपद विभिन्न प्रकार विपरीत परिस्थिति नहीं आम सेवा कार्य को जोगाजोग करती आम प्रतिदिन प्रभु यीशु ख्रीष्टर नाम पृथ्वीर विभिन्न परिवार मान पृथ्वीर विभिन्न स्थान जो मैंने फोन करती व्हाट्सएप माध्यम जोगाजोग करती से परिवार मान प्रार्थना करूँ पुणी प्रभु यीशु अनेक अनेक परिवार जीवन में आश्चर्य कर्म प्रकाश कर जो मैंने आज रोग संकट में विभिन्न प्रकार महामारी विभिन्न प्रकार विपद समस्या रही फोन करती से जीवन में प्रभु यीशु आश्चर्य भाव में उद्धार साधन करती पुणी जो मैंने आज संतान संतति विहीन हो जीवन यापन करती आई मैंने विश्वास सहित आम सहित जोगाजोग करती प्रतिदिन पुणी प्रति सप्ताह 2 थर 3 थर उपवास प्रार्थना माध्यम प्रार्थना करूँ पुणी प्रभु से विश्वास अनुसार आम प्रार्थना द्वारा अनेक कार्य साधन करती पुणी जो मैंने आज संतान प्राप्ति निमंते अपेक्षा अच्छे जीवन में प्रभु आज संतान संतति आशीर्वाद प्रदान कर प्रिय बंधु आमर ईश्वर परिवार सेवा कार्य वेलूर तमिलनाडु सह जोगाजोग करतु पुणी ईश्वर सुस्थता आशीर्वाद शांति मुक्ति पांतु पुणी ईश्वर महिमा प्रकाश करतु वर्तमान आम ईश्वर सुसंवाद शुणा ये अंतिम दिन समय वर्तमान जगत किपरि अंधकार मध्य पुणी वर्तमान जगतर आज मानव जाति किपरि अंधकार मध्य आज किपरि आज सारा जगत अंधकार व्यापी अच्छी से विषय आज मैंने ईश्वर वाक्य आम शुणा अंतिम दिन सुसंवाद अंतिम दिन मानक किपरि मनुष्य समाज किपरि प्रस्तुत रहा दरकार ईश्वर से शेष न्याय विचार दिन निमंते किपरि सजाग हवा दरकार से विषय आज मैंने ईश्वर वाक्य ईश्वर दास मुखर मैंने शुणा वर्तमान मैंने ईश्वर वाक्य अल्प समय शुणा ध्यान सहित ये वाक्य को शुणु पुणी आपण प्रियजन बंधु आते आपण मैंने जहाँ को जानती आप व्हाट्सएप जो कांटाक्ट नंबर अच्छे से सुसंवाद आपने शेयर कर ईश्वर महिमा सदस्य तेणु आसतु ध्यान सहित अल्प समय ईश्वर पवित्र वाक्य मैंने शुणा। हालेलुया प्रभुंकर आश्चर्य महान जुगे जुगे धन्यवाद हो कारण अपार अनुग्रह दया प्रेम आशीर्वाद यही जगतर परिस्थिति माध्यम लोक मान सुरक्षा करने पर्यंत आनी सेवा कार्य करने स्तुति आराधना करने बल गौरव करने सुजोग देव प्रभु नाम धन्यवाद देवा संगे संगे जदि माने प्रोग्राम माध्यम जहाँ वाक्य प्रचार करते लोक प्रिय श्रोता बंधु मैंने शुणती देखती प्रत्येक को मुक्तिदाता त्राणकर्ता प्रभु यीशु बहुमूल्य नाम मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार नमस्कार। वर्तमान जगत ए प्रकार परिस्थिति घटी चली जहाँकि अवर्णनीय अटे जेहेतु प्राय गत 2020 साल ठारू जो कोरोना भाइरस प्रभाव ए पृथ्वी मध्य पड़ी जो अनेक लोग प्रभु यीशु को न जानी ए जगत छाड़ी चले जाउछंती से माने अंधकार जीवन काटुछंती किंतु आज तो लोक मान प्रभु से महा अनुग्रह आशीर्वाद करी बाहु तले सुरक्षा प्रदान करी ए पर्यंत पढ़ाई आनुछंती तथापि आज ए जगतर परिस्थिति आम जदि चिंता करूँ ताहले अति भयंकर अटे आम देखु गत वर्ष आम भारत देश में 2020 साल मार्च 22 तारीख जो लॉकडाउन आरंभ होला से दिन ठारू प्राय प्रत्येक सेवा उपासना मंदिर गिरजाघर प्रत्येक जगह ताला पड़गला पुणी सेवा कार्य प्रतिबंधक है प्रार्थना सब प्रतिबंधक है कौन से प्रकार सेवा कार्य हो पारे ना किंतु
प्रभु तांको लोक मानक विभिन्न स्थान माने माध्यम रे व्यवहार कले जो द्वारा अनेक चर्च रे ताला बंद हेले भी अनेक स्थान रे तांको सेवा करिया पाई तांको आराधना करिया पाई तांको लोक मान सुयोग पाइले केही तो वन जंगल रे तांको सेवा उपासना कले केही बा निज निज परिवार मध्य कले केही केते परिवार को नै निज परिवार मध्य उपासना करिया पारिले प्रभु को गौरव करिया पाइले किंतु प्रभु ए सफल विषय को से खोलिबा द्वारा ताको लोक मान द्वारा सब उपासना पाइले कारण से लॉकडाउन सदा प्रभु परमेश्वर ही लॉकडाउन करंती एवं अनलॉक करंती जहा वाक्य प्रमाण दिए जदि बा माने वाक्य देखिबा जे सत्य ईश्वर जाकर अधिकार अछि जे कि ए जगत रे लॉकडाउन करि पारंती एवं से अनलॉक मध्ये करि पारंती जेहेतु तांकर समस्त अधिकार है तांको द्वारा ही समस्त अधिकार जहां प्रकाशित वाक्य लिखा जाए प्रकाशित तार 3 पर्वर 7 पद लिखा जाए जे बंद कले केही फिटाई पारंती नहीं जे फिटाई रे केही बंद करी पारंती नहीं कारण लॉकडाउन करिवार तांकर अधिकार जिसाय 22 रे पद लिखा जाए जे तांको हाथ रे दाऊदंकर कंची तांको हाथ रे दिया जायछि जो द्वारा से जेतोला कंची खोलंती केही बंद करि पारिबे नाही जदि बा से बंद करते केही खोली पारंती नाही तेबे जगत रे ए प्रकार भाबरे गत 2020 साल रे लॉकडाउन आरंभ होला बहुत कटकणा आरंभ होला माने प्रभुंकर सेवा कार्य करिबा किबा अन्य धार्मिक माने पूजा पाठ करिबा बंद होला किंतु हमने देखू जे प्रभु ए लॉकडाउन बाइबल रे ही लॉकडाउन विषय उद्धृत करा जायछि जेहेतु अनेक विषय लॉकडाउन बाइबल आमे जदि बा आदि पुस्तक रो यात्रा पुस्तक रो ए प्रकार जदि पढिथिरे आसु अनेक विषय रे लॉकडाउन विषय उद्धृत करा जायछि किंतु सेति मध्यरु म आपण मानक निकट रे तीनोटी लॉकडाउन विषय उपस्थापना करबा को चाहे जेहेतु लॉकडाउन करिबार अथॉरिटी बा पावर बा अधिकार केवल प्रभु यीशु व सदाप्रभु परमेश्वरଙ୍କ हस्ତରେ ହିଁ ତାହା ଅଛି ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରାୟ ତିନୋଟି ଲକଡାଉନ ସ୍ତର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ନା ଜିହୁଦା ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ସେଇଠି ମହା ବିଚାର ଦିନ ନିମନ୍ତେ କେତେକ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧନରେ मांदी अंधकार स्थान रे विचार निमंते लॉकडाउन कर रखिले काहे कि सेमानकर अबाध्यता हेतु सेमानकु विचार निमंते अंधकार स्थान रे लॉकडाउन करी सेमानकर रखिले जेहेतु से चिरस्थायी बंधन लॉकडाउन होते तापर द्वितीय नंबर जदि देखु उदाहरण स्वरूप जो माने परमेश्वरकर अबाध्य होई अबाट रे जानती से माने जेपरि फेरी तांको निकट को आसीबे तांको निकट को पूर्ण बार फेरी आसीबे से मानक पाई मदर किछि लॉकडाउन करिसते जहा उदाहरण स्वरूप जोनस के विषय रे देखु जोनस 1 पर्वर तार लिखा जाए 17 पदरे जोनस जेते बेले सदाप्रभु परमेश्वर तांको ऑर्डर देले जे तुमे निनिबी को जाओ कारण निनिबी रो लोक मानकर दुष्टता निनिबी लोक मानकर अबाध्यता हेतु से मानकर नगर को उत्पाटन करिबा पाई सदाप्रभु परमेश्वर निनिबी को जीवन निमंते जोनस को पठाइले किंतु जोनस निनिबी रो लोक मान को भय करी से निनिबी को जीवा पाई से इच्छा करे नाही काहे की भय करतले कारण निनिबी रो लोक माने ए प्रकार अबाध्य दुष्टता जीवन काटुथिले जदि बा निनिबी देश को अन्य देश लोक जेतेबेले जणे जानती तांको धरी तांको मारी तार ब्रेन से माने फ्राई करी खाउथिले ए प्रकार दुष्ट द्वारा से मानकर जीवन रे देखा जाउथिबाकू जोनस से जगह को जीवाकू डरिले जो द्वारा से निनिबी को जीवा पाए से जहाज माने चढ़ी की जीवा कथा किंतु से परमेश्वर आज्ञा आदेश को अमान्य करी से अन्यत्र जगह को जीवा पाए से जहाज चढ़ी गले तथापि सदाप्रभु परमेश्वर तांकर आदेश को से अवमानना कले मते तांको से छाड़िले नाही जोने संग माने परित्याग कले नाही कारण जो माने ईश्वर को मनोनीत लोक जदि से माने बहुत भूल बसत जदि बा अबाट जानती प्रभु से मानू फेराई आनिबा पाए गोटे लॉकडाउन रखतले ना कोन उदाहरण स्वरूप जोनस को
ତିନି ଦିନ ତିନି ରାତ୍ରି କୋଉଠି ଲକଡାଉନ କରି ରଖିଥିଲେ? କାରଣ ମତ୍ସ୍ୟର ଉଦରରେ ତାକୁ 3 ଦିନ ଏବଂ 3 ରାତ୍ରି ଲକଡାଉନ କରି ରଖିଥିଲେ, ଯୋଦ୍ୱାରା ସେ ମତ୍ସ୍ୟର ଉଦରରୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଯଦି ବା କୌଣସି ଜୀବ ଯଦି ବା ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ଯଦି ଗିଳି ଦିଏ ତାହେଲେ ସେ ଜୀବକୁ ସେ ହଜମ କରିଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ଲାନ, ଯାହାକି ଗଡ୍ସ ପ୍ଲାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମତ୍ସ୍ୟର ଉଦରରେ ମାନେ ଜୋନସକୁ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ମତ୍ସ୍ୟକୁ ତାକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଉଦର ମଧ୍ୟରେ ରହି ସେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେ 3 ଦିନ 3 ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଅନୁତାପ କଲେ, ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ। ତେବେ ଯାଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମତ୍ସ୍ୟର ଉଦର ମାନେ ଲକ୍ ବିଷୟକୁ ଅନଲକ୍ କଲେ, ଯୋଦ୍ୱାରା 3 ଦିନ 3 ରାତ୍ରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆସି ଜୋନସଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅବାଟ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲକଡାଉନ ମାନେ ତାଲା ବନ୍ଦ ତାଙ୍କର এই সকল বিষয়କୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରି ଫେରିବା ପାଇଁ ସେ ଲକଡାଉନ କରନ୍ତି। ଏ ହେଲା ଲକଡାଉନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ। ଅବଶ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଅନେକ ଲକଡାଉନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 3ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ତେବେ ତୃତୀୟ ଲକଡାଉନ କଣ? ମାନେ ଆଗାମୀ ବିପଦରୁ, ଆସନ୍ତା ସଂକଟରୁ, ଆସନ୍ତା ସମସ୍ୟାରୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ବିପଦରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ଲକଡାଉନ କରୁଛନ୍ତି। ନା କଣ? ଆଗାମୀ ବିପଦରୁ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବର ଯଦି ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ ଆମେ ପଢୁ, ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ପାପ ଉପରେ ପାପ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ସେଇଠାରେ ନୋହଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ତିମ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି এই ପୃଥିବୀକୁ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିବି। କୋଉ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ କରିବି? ଯେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା এই ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବି। ତେବେ କେମିତି ଧ୍ୱଂସ କଲେ ତମେ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବ? ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ତମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ ବା ଗୋଟେ ଯୋଜନା ତମକୁ କହୁଛି। କଣ? ଯେ ଗୋବର କାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ତମେ ନିର୍ମାଣ କରିବ। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କୋଉ ମାନେ ତାର ମାନେ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଲେ, ଯୋଉ ମ୍ୟାପ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାହାଜକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଥିଲେ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏବଂ କେତେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେ ଜାହାଜରେ ଗଲା ପରେ ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର 8 ପ୍ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେ ଜାହାଜର ଦ୍ୱାରକୁ ନୋହ ଲକ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଜାହାଜର ଦ୍ୱାରକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଲକଡାଉନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ସେଇଦିନ ଚାହିଁଲେ, ସେତେବେଳେ ନୋହଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସି ସେ ଜାହାଜର ଦ୍ୱାରକୁ ଲକ୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଲକଡାଉନ କରି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆଗାମୀ ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲକଡାଉନ କରି ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ସେହିପରି ସେଦିନ ନୋହଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆସି ସେ ତାଲା ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଲକଡାଉନ କରିବା ପାଇଁ, ଅନଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରକାଶିତ 3 ପର୍ବର 7 ପଦରେ କେବଳ ଯେ ତାଲା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ଖୋଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେ ଖୋଲନ୍ତି କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଲକଡାଉନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନଲକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଇଦିନ ନୋହଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସେ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆସି ତାର ମାନେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ତାଲା ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଯଦି ବା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ବା ସେ ଲକଡାଉନ ସେ ଯାହା କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ନୋହଙ୍କର ପରିବାର, ତାଙ୍କର ପରିଜନ
ଯେତେବେଳେ ଜଳ ବର୍ଷା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ନୋହଙ୍କ ପରିବାର ଆସି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଜାହାଜର ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରି କହିଥାନ୍ତି, ହେ ମନେ କରନ୍ତୁ ମାମୁଁ ନହେଲେ ହେ ଦାଦା, ହେ କକା, ନହେଲେ ହେ ବଡ ବାପା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲ। ନା, ଯଦି ବା ନୋହ ସେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଖୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଯାହାକି ଜଗତର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଯାହାକି ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ତିମ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ, ସେଇଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଲକଡାଉନ କରି ନୋହଙ୍କ ପରିବାର ଆଠ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କଲେ। ଆଜି ଜଗତରେ ଆମ ସାରା ଜଗତରେ ପ୍ରାୟତଃ 2020 ସାଲରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କରୋନା ଭାଇରସରେ ନଷ୍ଟ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ଏ ସମସ୍ୟାର ଯେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଏ ସନ୍ନିକଟ ମାନେ ବିପଦର ସମୟ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯୋଉ ଶାସ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଏହା ବିବେଚନା କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ନଷ୍ଟ ହେଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସମାଧି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାସ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଛି। ତେବେ এই ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ 2020 ସାଲର 22 ତାରିଖରୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା ଉପାସନାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଘଟିଗଲା, ପ୍ରାୟତଃ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖୁଥିଲି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠାରେ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଖବର ପାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣୁଥିଲେ। ଅନେକ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସେବା କରୁଥିଲେ, ପୁଲିସ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଆଣୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ 22 ତାରିଖରୁ ଆମର ଉପାସନା ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋ ଘରେ ବା ମୋ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ 10-15 ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇ ଆମେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ଦାଣ୍ଡରେ ପୁଲିସ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଲିସ ପହରା ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ବାଜା ମାନେ ନାଲ ଦ୍ୱାରା ଦାରା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୀତ ସ୍ତୋତ୍ର ବାଜା କରି ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁ। ଯଦ୍ୱାରା ସେଇ ସମୟ ଆମର ଥିଲା ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ, ସେଇ ସମୟରେ ଥିଲା ଇଷ୍ଟର ସଣ୍ଡେ, ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ ଖଜୁରୀ ପର୍ବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମର ପ୍ରତିବନ୍ଧ କଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଶା ରଖି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଯେ ଖଜୁରୀ ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଆମ ନିଜ ପରିବାରରେ କରୁ, ଯାହାକି ଖଜୁରୀ ବାଙ୍ଗ ଆଣିଲୁ, ନୀତି ନିୟମ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିଲୁ, ତାପରେ ଖଜୁରୀ ପର୍ବ ପାଳନ କଲୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ, ଯାହାକି ଉତ୍ତମ ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଆମର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ 2021 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇ ଆପଣାର ପବିତ୍ର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣାର ଶରୀରକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଇ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ତାପରେ ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟର ଶନିବାର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ରବିବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଯାହାକି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ 9 ମାସ କାଳ ମୋ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 10-15 ପରିବାର ଜମା ହେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବାକୁ ପାଇଲୁ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ এই সমস্ত দয়া, এই সমস্ত আশীর্বাদ, এই সমস্ত অনুগ্রহ তাଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ସେ କେବେ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶରଣ ନିଅନ୍ତି, ସେ କେବେ ହେଲେ ଏ ଲକଡାଉନ ମଧ୍ୟରେ ନିରାଶ କିମ୍ବା ହତାଶ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନିଜେ ଲକଡାଉନ ଅନଲାଇନ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିକି ରଖନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ତାହା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରି ତାହା ମୁଁ
कि प्रकार भाव वर्णना करी मु जानी पारु नाही मोर ज्ञान बाहर कारण लॉकडाउन एवं अनलॉक केवल तांकर अधिकार है। आमोस पुस्तक मत लिखा जाए जे सदाप्रभु जगत रे कौन से भी जहा घटाती सदाप्रभु ही ए जगत रे घटाती तांको बिना कौन से घटना घटे नाही जहा कि आमोस पुस्तक लिखा जाए। এই প্রকার সদাপ্রভু পরমেশ্বর আজি সে লকডাউন মধ্যে আজি পর্যন্ত তাঙ্ক লোকমানক তাঙ্ক সেবা উপাসনা করিবা পাই সুযোগ দিয়ে আসুଛନ୍ତି। বর্তমান 2021 সাল মধ্যে কিছু সময় পাই লকডাউন ঘোষণা করা গলা কিছু সময় পাই তাঙ্কর সেবা উপাসনা প্রতিবন্ধক করা গলা কিন্তু আমি মোর পরিবার প্রভুଙ୍କ দয়ালু मोर परिवार मध्य आम केतोटी परिवार मिसा सेवा उपासना कलु वर्तमान किछि माने लॉकडाउन कोहळ हला जहा कि वर्तमान उपासना मान करे तांकर सेवा चालू रही छी। तबे ए प्रकार लॉकडाउन परिस्थिति रे ए प्रकार कोरोना वायरस रो समस्या परिस्थिति रे आम तांकर लोक माने की प्रकार भाबरे सचेतन हेबा को पड़िबो जेहेतु वर्तमान रो समय अति भयंकर समय जहा कि तांकरी द्वितीय आगमन रो समय जहा कि प्रत्येक मनुष्य अंतिम काल शेष निकटवर्ती प्राय हेलानी आमे देखुछु न्यूज रे सुनुछु जे अनेक जगह रे युवक भाई माने से माने हठात मृत्युवरण करछन्ती कारण आज एई मुहूर्त रे अल्प समय पर मोर परिस्थिति बा आपण मानकर परिस्थिति कोन हबो आमे ताहा चिंता करि पारना जेहेतु जगत रे रही स्वेच्छाचारिता भाबरे से लॉकडाउन हो कि जाओ जग कोरोना वायरस लोक मरंतु जहा कि बंधु कई प्रभुंकर शरणागत होई पारु नहांती जेहेतु शयतान ए प्रकार भाबरे लोकंकर मन को वर्तमान परिस्थिति रे किणी नेछि जहा निजे मनुष्य बंद विवेचना बा ध्यान बा चिंता करि पार नाही केवल प्रभुंकर निकटवर्ती होई पारु नहांती खाली जगतर मोह माया जहा घटिले घटी जाऊ पछके आमे खाइबु भल पीबू घर तोड़बू ए सब करू मौज मजरे ना आज वर्तमान समय आज अच्छी अल्प समय मध्य परिस्थिति कौन हम ताहा मनुष्य विवेचना कर पार नहीं। दिने घटना गोटे सर्प गोटे एंडुओ को धरी से एंडुओ को गिलुची से एंडुओ गोटे झिंटिका को से पाटी धरी सर्पर मुहर एंडुओ लगी एंडुओर मुहर गोटे झिंटिका लगी कारण एंडुओ भाभी पार ना जे मु